अस्सलामु अलैकुम। जनाब अली असी चाय पी रहे हैं बिस्किटां दे नाल। देखो तुसी साड़ी घूमती चाय। ये देखो ये बड़ी कड़क चाय है सर। मैंने इसके 2 सिप लिए हैं। बहुत कड़क चाय है ये। लो ये माहौल वैसे देख लो ऐसा माहौल देख जी। ठीक है सर जी। धमाका कर देता है काजी फैज़ ईसा ने। इन नामसाइद हालात के बावजूद काजी फैज़ ईसा डट के खड़ा है। कसम खुदा डट के खड़ा है। आपको आवाज़ ज़रा कम आई होगी, मैं होटल में बैठा हूँ तो थोड़ी सी आवाज़ मैंने मध्यम रखी हुई है। काजी फैज़ ईसा ने जो काम वो कर रहा है ना, और उसके पीछे कोई हुकूमत नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, और वो इतने धड़ल्ले से काम कर रहा है। ठीक है, अता बंदयाल का वो जो बनाया हुआ कानून था उसको इसने आज उड़ा के रख दिया है। वो तो वो इमरान जज नहीं ना आया, भूंड काला भूंड मुनीब वो नहीं आया। और अब काजी साहब ने कहा जी कल तू आ या ना केस शुरू, और उसने भी कह दिया मैं नहीं आऊँगा। मंसूर अली शाह ने भी कह दिया मैं नहीं आऊँगा। ओ भाई जब तुमने नहीं आना तो इस्तीफ़े दो। एजाजुल हसन ने इस्तीफ़ा दिया है ना, तो तुम भी इस्तीफ़े दो। तुम सुप्रीम कोर्ट में भी बैठो, तनख्वाहें भी लो, और तुम कहो जी हमने बाईकाट किया हुआ है। तुम किसी ट्रेड यूनियन के सदर हो, कोई स्टूडेंट यूनियन के सदर हो, या बार एसोसिएशन के सदर हो। ये ऐसे नहीं चलेगा। काश कोई तकड़ी हुकूमत होती तो मैं देखता कि ये किस तरीके से बाईकाट करते। ये पाँव भी पकड़ते जैसे माजी में पकड़ते रहे हैं सारे पाँव। ठीक है, ये तो आपको वो मैंने वीडियो बताई है ना, जो काजी फैज़ ईसा ने छक्का मारा है ना, जो बाउंड्री से बाहर गया है। वो जो अदालत हाई कोर्ट ने ट्राइब्यूनल कहा था कि मैं बनाऊंगी, ट्राइब्यूनल हाई कोर्ट बनाएगा, और मलक शहजाद गेबा ने बनाए, फिर आलिया नीलम ने बनाए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जाओ आलिया नीलम जस्टिस से के चीफ जस्टिस के साथ मिलके तो आप इसको कोई दुरुस्तगी करो, लेकिन उन्होंने कहा था नहीं यही रहेंगे। वो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट गया हुआ था कि ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है कि वो बेंच बनाए। ठीक है, तो आज इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर हो गई। मुबारका मुबारका मुबारका। एलो खाओ मेरे वालों, लड्डू खाओ, बिस्किट खाओ, बिस्मिल्लाह। ठीक है, खाता हूँ, फिर वीडियो ज़रा ख़राब हो जाती है ना। तो उन्होंने उड़ा के रख दिया। उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन ठीक कहता है, इलेक्शन कमीशन ही ट्राइब्यूनल बनाएगा, चाहे वो रिटायर्ड जजों के हो या मौजूदा जजों के हो। क्योंकि इसके ऊपर पीटीआई वाले बड़े वो शोर मचा रहे थे, जनाब असी नून लीग के 206 उम्मीदवार सीटां जड़ा ना खोलांगे, ये करेंगे वो करेंगे। आज मैं कहता हूँ ना मसाइद हालात के बावजूद छक्का, ना उसको पैड दिया गया, ना उसको जनाब हेलमेट दिया गया, और खुला बैट लेके ऐसे खड़ा हो गया और उसे चौके छक्के मार रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर भी मुनीब वाले के ऊपर भी मारा है। काश हुकूमत सपोर्ट करती तो मुनीब अख्तर मंसूर अली शाह के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर हो चुका होता, और इनको चाहिए कि ये रेफरेंस दायर करें और उसके बाद अगले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी करें। लेकिन ये हुकूमत सर जी बहुत कमज़ोर है। मैंने इसी टॉपिक के ऊपर पहले वीडियो बनाई है ना, मुझे फ़ोन आए हैं कि सर जी जदों तुसी आप कहते हो भी इन तिलों च तेल कोई नहीं, ये हुकूमत काम नहीं कर सकती, ये इमरान खान को नहीं रोक सकती। आज भी गंडापुरी ने मरीम नवाज़ के ऊपर हमले किए हैं। ठीक है, तो फिर आने दो मार्शल लॉ को, फिर आने दो मार्शल लॉ आएगा तो ये फितना ख़त्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैंने पिछली वीडियो ने कहा कि शहबाज की कमज़ोरियों की वजह से ये फितना दोबारा सर उठा सकता है, और सर उठा रहा है। ठीक है, तो हम जनाब अली ये उम्मीद करते हैं कि
ہم دعا تو نہیں کرتے، امید کرتے ہیں کہ حکومت کوئی ہوش کے ناخن لے گی، نہیں تو عوام کی یہ آواز بنتی جا رہی ہے کہ جناب پھر ٹھیک ہے میرے عزیز ہم وطنوں السلام علیکم، یہ والی بات پھر ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں جی آج ہمارے دوست مظفر گڑھ سے آئے ہیں، وہ ہمارے لیے آم لے کے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ جاتی بہار کے آم ہیں گرمیوں کے، اور ان آموں کو کہتے ہیں عظیم آم، ان کا نام عظیم ہے جی، رتا والا یا عظیم آم۔ اور واقعی سر جی میں نے وہ 2 کھائے ہیں، بہت ہی میٹھے ہیں۔ 2 پیٹیاں آئی ہیں، تو ایک پیٹی تو میں ادھر دفتر ہی بانٹ رہا ہوں، تو ایک پیٹی دوسرے دوستوں کو کھلاؤں گا، وکیلوں کو کھلاؤں گا، تو وہ بھی آپ دیکھیں۔ اور یہ نبوی نے سڑک روڈ کر کے بیٹھے ہیں مریم نواز صاحبہ، عوام کی زندگی متاثر ہو رہی ہے، یہ سڑک نہیں بند ہونی چاہیے، کسی صورت بھی سڑک نہیں بند ہونی چاہیے، کبھی بھی نہیں بند ہونی چاہیے، کسی صورت بھی نہیں بند ہونی چاہیے، اس کے اوپر دیکھیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم، یہ جناب ہمارے دوست آئے ہیں مانچسٹر سے، شان صاحب کی حال ہے سر؟ خیریت؟ الحمدللہ سر، بہت شکریہ جی، الحمدللہ آپ کو ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، ہاں سلام کرنے کے لیے آئے ہیں جی۔ اور یہ عبید صاحب ہیں جو اکثر ہمیں آم کھلاتے رہتے ہیں، آج پھر لے آئے ہیں 2 پیٹیاں آموں کی، ٹھیک ہے۔ آپ جو دوست سن رہے ہیں ان کو بھی کھلائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ کھانے والی چیز ہم کٹھی کھاتے ہیں نا سر۔ بالکل سر، تو آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے دفتر آئے ہیں۔ آپ کا شکریہ، آپ ہمارے پاس مانچسٹر تشریف لائے تھے، آپ نے ہمیں وہاں عزت بخشی تھی، جی تو یہ ہمارا فرض تھا، ادھر لاہور میں آئے ہوئے ہیں تو آپ کو سلام کرنے کے لیے آئے چل ٹھیک ہے، اللہ السلام علیکم۔ اے جناب علی اسی چائے پی رہے ہیں بسکٹاں دے نال، اے دیکھو تسی ساڈی گومتی چائے، یہ دیکھو، یہ بڑی کڑک چائے ہے سر، میں نے اس کے 2 سپ لیے ہیں، بہت کڑک چائے ہے یہ۔ اے لو اے ماحول ویسے دیکھ لو، ایسا ماحول دیکھ لو جی۔ ٹھیک ہے سر جی، دھماکہ کر دیتا ہے قاضی فائز عیسیٰ نے، ان نامساعد حالات کے باوجود قاضی فائز عیسیٰ ڈٹ کے کھڑا ہے، قسم خدا ڈٹ کے کھڑا ہے۔ آپ کو آواز ذرا کم آئی ہے کہ میں ہوٹل میں بیٹھا ہوں تو تھوڑی سی آواز میں نے مدھم رکھی ہوئی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے جو کام وہ کر رہا ہے نا، اور اس کے پیچھے کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی سپورٹ نہیں ہے، اور وہ اتنے دھڑلے سے کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ عطا بندیال کا وہ جو بنایا ہوا قانون تھا، اس کو اس نے آج اڑا کے رکھ دیا ہے۔ وہ تو وہ عمرانڈو جج نہیں نہ آیا، بھونڈ کالا بھونڈ منیب، وہ نہیں آیا، اور اب قاضی صاحب نے کہا جی کل تو آ یا نہ کیس شروع، اور اس نے بھی کہہ دیا میں نہیں آؤں گا، منصور علی شاہ نے بھی کہہ دیا میں نہیں آؤں گا۔ او بھائی جب تم نے نہیں آنا تو استعفے دو، اعجاز الحسن نے استعفیٰ دیا ہے نا، تو تم بھی استعفے دو، تم سپریم کورٹ میں بھی بیٹھو، تنخواہیں بھی لو، اور تم کہو جی ہم نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ تم کسی ٹریڈ یونین کے صدر ہو، کوئی اسٹوڈنٹ یونین کے صدر ہو، یا بار ایسوسی ایشن کے صدر ہو، یہ ایسے نہیں چلے گا۔ کاش کوئی تکڑی حکومت ہوتی تو میں دیکھتا کہ یہ کس طریقے سے بائیکاٹ کرتے، یہ پاؤں بھی پکڑتے جیسے ماضی میں پکڑتے رہے ہیں سارے پاؤں، ٹھیک ہے۔ یہ تو آپ کو وہ میں نے ویڈیو بتائی ہے نا، جو قاضی فائز عیسیٰ نے چھکا مارا ہے نا، جو باؤنڈری سے باہر گیا ہے، وہ جو عدالت ہائی کورٹ نے ٹرائیبیونل کہا تھا کہ میں بناؤں گی، ٹرائیبیونل ہائی کورٹ بنائے گا، اور ملک شہزاد گیبا نے بنائے، پھر عالیہ نیلم نے بنائے، پھر سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ جاؤ عالیہ نیلم جسٹس سے چیف جسٹس کے ساتھ مل کے تو آپ اس کو کوئی درستگی کرو، لیکن انہوں نے کہا تھا نہیں یہی رہیں گے۔ وہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ گیا ہوا تھا کہ یہ اختیار الیکشن کمیشن کا ہے کہ وہ بینچ بنائے، ٹھیک ہے۔ تو آج الیکشن کمیشن کی اپیل منظور ہو گئی، مبارکہ مبارکہ مبارکہ۔ ایلو کھاؤ میرے والوں لڈو کھاؤ،
बिस्किट खाओ, बिस्मिल्लाह। ठीक है, खाता हूँ, फिर वीडियो ज़रा ख़राब हो जाती है ना। तो उन्होंने उड़ा के रख दिया। उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन ठीक कहता है, इलेक्शन कमीशन ही ट्राइब्यूनल बनाएगा, चाहे वो रिटायर्ड जजों के हो या मौजूदा जजों के हो। क्योंकि इसके ऊपर PTI वाले बड़े वो शोर मचा रहे थे, जनाब असी नून लीग के 206 उम्मीदवार सीटा जड़ा ना खोलांगे, ये करेंगे वो करेंगे। आज मैं कहता हूँ ना मसाइद हालात के बावजूद छक्का, ना उसको पैड दिया गया, ना उसको जनाब हेलमेट दिया गया, और खुला बैट लेके ऐसे खड़ा हो गया और उसे चौके छक्के मार रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर भी, मुनीब वाले के ऊपर भी मारा है। काश हुकूमत सपोर्ट करती तो मुनीब अख्तर मंसूर अली शाह के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर हो चुका होता, और इनको चाहिए कि ये रेफरेंस दायर करें और उसके बाद अगले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी करें। लेकिन ये हुकूमत सर जी बहुत कमज़ोर है। मैंने इसी टॉपिक के ऊपर पहले वीडियो बनाई है ना, मुझे फ़ोन आए हैं कि सर जी जदों तुसी आप कहते हो भी इन्ना तिलों च तेल कोई नहीं, ये हुकूमत काम नहीं कर सकती, ये इमरान खान को नहीं रोक सकती। आज भी गंडापुरी ने मरीम नवाज़ के ऊपर हमले किए हैं, ठीक है, तो फिर आने दो मार्शल लॉ को, फिर आने दो मार्शल लॉ आएगा तो ये फितना ख़त्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैंने पिछली वीडियो ने कहा कि शहबाज की कमज़ोरियों की वजह से ये फितना दोबारा सर उठा सकता है और सर उठा रहा है। ठीक है, तो हम जनाब अली ये उम्मीद करते हैं कि हम दुआ तो नहीं करते, उम्मीद करते हैं कि हुकूमत कोई होश के नाखुन लेगी, नहीं तो आवाम की ये आवाज़ बनती जा रही है कि जनाब फिर ठीक है मेरे अज़ीज़ हम वतनों अस्सलाम अलैकुम, ये वाली बात फिर ठीक है। ठीक है, तो देखें जी आज हमारे दोस्त मुजफ्फरगढ़ से आए हैं, वो हमारे लिए आम लेके आए हैं। उन्होंने कहा जी ये जाती बहार के आम हैं गर्मियों के, और इन आमों को कहते हैं अज़ीम आम, उनका नाम अज़ीम है जी, रत्ता वाला या अज़ीम आम। और वाकई सर जी मैंने वो 2 खाए हैं, बहुत ही मीठे हैं। 2 पेटियाँ आई हैं, तो एक पेटी तो मैं इधर दफ्तर ही बाँट रहा हूँ, तो एक पेटी दूसरे दोस्तों को खिलाऊँगा, वकीलों को खिलाऊँगा, तो वो भी आप देखें। और ये नबीने सड़क रोड करके बैठे हैं मरीम नवाज़ साहबा, आवाम की ज़िंदगी मुतासर हो रही है। ये सड़क नहीं बंद होनी चाहिए, किसी सूरत भी सड़क नहीं बंद होनी चाहिए, कभी भी नहीं बंद होनी चाहिए, किसी सूरत भी नहीं बंद होनी चाहिए। इसके ऊपर देखें, ठीक है।